Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature and I'm gonna tell you about the topic Postmodern Literature. Now I'm gonna start the topic. Postmodern Literature. Guys, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो यानी कि नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं. Now I'm gonna start the topic. Postmodern literature. The term postmodernism literary means after what is now, refers to philosophical and cultural movement. Postmodernism term अदबी तौर पर लुग़वी मानी है इसके बाद अब क्या होगा से मुराद philosophical and cultural movement है. Postmodernism is a complicated term or set of ideas. पोस्ट मॉडर्निज़म एक संजीदा टर्म है या फिर ख़यालात का एक सेट है. पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ अ ब्रॉड मूवमेंट. पोस्ट मॉडर्निज़म एक ब्रॉड मूवमेंट है, ब्रॉड तहरीक है डैट डेवलप इन द मिड टू लेट 20th सेंचुरी अक्रॉस फ़िलासफ़ी, द आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड क्रिटिसिज्म. जो 20वीं सदी के आखिर में फ़िलासफ़ी, फ़न तामीर और नुक्ता नज़र के साथ रखी हुई. मॉडर्निज़म इज़ हार्ड टू डिफ़ाइन. मॉडर्निज़म की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ इट इज़ अ कंसेप्ट, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है जो डैट अपीयर्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन, जो ज़ाहिर होता है मुख्तलिफ़ इक़साम के नज़्म व ज़ब्त और एरिया ऑफ स्टडी और स्टडी के शोबे में यानी कि मुताले के शोबे में, इंक्लूडिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, फिल्म, लिटरेचर, कम्युनिकेशन, फैशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें शामिल हैं फ़न तामीर, मौसीकी, फ़िल्म, अदब, मवासलात, फैशन एंड टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी. Here are some examples of stylistic techniques that are often used in postmodern literature. यहाँ स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स की कुछ मिसालें दी गई हैं जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में इस्तेमाल हुई थी. इन्हें आप स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स भी कह सकते हैं और पोस्ट मॉडर्न थीम्स भी कह सकते हैं. यानी कि स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स एंड पोस्ट मॉडर्न थीम्स की कुछ मिसालें दी गई हैं जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में इस्तेमाल होती थी. पैस्टिका is one of the most significant feature used in postmodern text. पैस्टिका एक अहम तरीन सिग्निफिकेंट फीचर है जो पोस्ट मॉडर्न मतन में इस्तेमाल होता था. पैस्टिस्के मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज़ टुगेदर. इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ नज़रिया या ख़यालात को यकजा करना. मेटाफिक्शन मीन्स राइटिंग अबाउट राइटिंग. मेटाफिक्शन का मतलब है लिखने के बारे में लिखना. वेयर another makes understand his writer, where author makes understand his writers why he is writing or the purpose of the writing. मेटाफिक्शन मीन्स कि लिखने के बारे में लिखना. यहाँ मतलब कि मुसन्नफ़ अपने राइटर काराइन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कि वो क्यों लिख रहा है और इसका लिखने का मकसद क्या है. Minimalism, the use of characters and events which are directly common and non-exceptional characters. Characters, किरदारों और events मौक़ों का इस्तेमाल कम से कम है, which जो बराह रास्त आम और non-exceptional किरदार हैं. Intertextuality, the acknowledgement of the previous literary works within another literary works. यानी कि किसी और अदबी काम के अंदर पिछले अदबी कामों के बारे में इल्म. इंटरटेक्चुअलिटी है. मैजिक रियलिज़म,
is one of the most important post-modern technique. میجک ریئلزم اہم ترین پوسٹ ماڈرن تکنیک ہے. میجک ریئلزم مینس اس کا مطلب ہے انٹروڈیوسنگ سم تھنگ unrealistic or impossible idea into a narrative. کہ unrealistic اور ناممکن خیالات کو ایک کہانی کے طور پر انٹروڈیوس کروانا یعنی کہ تعارف کروانا میجک ریئلزم کہلاتا ہے. پوسٹ ماڈرنزم بلیوز ان ایکوالٹی. اکارڈنگ ٹو پوسٹ ماڈرنزم ہائی اینڈ لو کلچر آر آف ایکول ورتھ. پوسٹ ماڈرنزم ایکوالٹی یعنی کہ مساوات پر یقین رکھتے ہیں اور پوسٹ ماڈرنزم کے مطابق اعلیٰ اور کم ثقافت دونوں ایکول، دونوں کی برابر قیمت ہے. دیئر از نو ڈسٹینشن بٹوین ہائی کلچر اینڈ لو کلچر یعنی کہ اعلیٰ ثقافت اور لو ثقافت یعنی کہ اعلیٰ ثقافت اور کم ثقافت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. پوسٹ ماڈرن لٹریچر از لٹریچر کریکٹرائزڈ بائی ریلیونس اور نریٹو ٹیکنیکس سچ ایز فریگمنٹیشن، پیراڈاکس اینڈ انریلائبل نریٹر. پوسٹ ماڈرن ادب ایک ایسا ادب ہے جو ریلیونس اور نریٹو تکنیکوں سے یعنی کہ سے بڑا ہے. سچ ایز فریگمنٹیشن، پیراڈاکس تضاد، اینڈ انریلائبل ناقابل نریٹر. پوسٹ ماڈرن لٹریچر ایز ایکسپریسڈ ان دا رائٹنگ آف بیکٹ، روب گریلٹ، بورس مارکیوز اینڈ انجیلا کارٹر. پوسٹ ماڈرن ادب ان تمام مصنف کی رائٹنگ میں ایکسپریس ہوتا ہے یعنی کہ بیکٹ، روب گریلٹ، بورس مارکیوز اینڈ انجیلا کارٹر کی رائٹنگ میں پوسٹ ماڈرن لٹریچر ظاہر ہوتا ہے. سم ویل نون پوسٹ ماڈرن ناولس آر. کچھ سب سے اہم پوسٹ ماڈرن ناولس یعنی کہ جانے پہچانے پوسٹ ماڈرن ناولس یہ ہیں. فرسٹ، دا تھرڈ پولیس مین. سیکنڈ، مون ٹائگر. تھرڈ، وومن اینڈ مین. فورتھ، بیلوڈ. Many critics and scholars says that past modernism arose against the modernism. بہت سارے کریٹکس، نقطہ نظر اینڈ اسکالرس کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم یعنی کہ آگے بڑھی ہے ماڈرنزم کی مخالفت کر کے. ان مینی ویز بہت سارے راستوں سے پوسٹ ماڈرن لٹریری اسٹائلز اینڈ آئیڈیاز، پوسٹ ماڈرن کا ادبی انداز اور آئیڈیا سرو ٹو ڈسپوٹ، جھگڑا پیدا کرتا ہے اینڈ ریجیکٹ دا پرنسپل آف ماڈرنسٹ لٹریچر، اور ماڈرنسٹ ادب کے اصولوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. Modernism places faith in the ideas, values, beliefs and culture of West. Modernism مغرب کی ثقافت، عقائد، اقدار اور آئیڈیاز پر یقین رکھتے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم ریجیکٹ ویسٹرن ویلیوز اینڈ بلیفس ایز اونلی اے اسمال پارٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس. اور جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ ویسٹرن یعنی کہ مغرب کی ویلیوز، اقداروں اور عقائد کو انسانی ایکسپیرئنس کے ایک چھوٹے سے حصے کے طور پر رد کرتی ہے. ان کریٹیکل تھیوری پوسٹ ماڈرنزم ریفرز ٹو پوائنٹ آف ڈپارچر فار ورکس آف لٹریچر، ڈرامہ، ڈیزائن، آرکیٹیکچر، سینما، جرنلزم. نقطہ نظر سے کریٹیکل تھیوری کے طور پر پوسٹ ماڈرنزم سے مراد لٹریچر، ادب کے کام، ڈرامہ، ڈیزائن، فن تعمیر، سینما، جرنلزم کی ایک نقطہ آف ڈپارچر ہے.
It has also influenced marketing, business, and the interpretation of law, culture, and religion in the late 20th and early 21st century. یعنی کہ 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کے سٹارٹ میں شروع میں اس نے مارکیٹنگ، کاروبار اور قانون، ثقافت، مذہب کی تشریح پر بھی مؤثر اثر انداز کیا۔ گائز یہ تھا پوسٹ ماڈرن لٹریچر۔ اگر آپ کو اس کے اسکرین شاٹ چاہیے تو آپ لے سکتی ہیں۔ اینڈ یہ سیکنڈ پیج، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں۔ اینڈ ناؤ تھرڈ۔ گائز میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر یہ ٹاپک آپ کی ہیلپ کرے تو پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔